ओ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। ഈ അധ്യായത്തിൽ അക്രൂരൻ്റെ ഭഗവസ്തുതി. അക്രൂരോവാച നരോസ്മി അഹം താഹിലഹേതഹേതും നാരായണം പുരുഷം ആദ്യം ഔവയം എന്നാഭിജാത അരവിന്ദഘോഷാത് ബ്രഹ്മാവിരാസീര്യതയേഷ ലോകക ഭൂതസ്യോമഗ്നി പവനഹമാദിഃ महानजादिर्मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधा च सर्वे हे हेदवस्ते जगदोऽङ्गभूताः नैदे स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यजाधय अनात्मनदया गृहीतः अजोनुबन्ध सा गुणेरजाय गुणात् परं वेदनदे स्वरूपम् तं योगिनो यजन्ति अन्धा महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः तया च विदया केजि त्वं वै वैदानिकादिजः यजन्त विदधेरज्ञै नानारूप अमराख्यया ये हेताखिलकर्माणि संन्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम् अन्ये च संस्कृतात्मान विधिना अभिहितेन ते यजन्ति त्वन्मया सत्त्वं वै बहुमूर्ति एकमूर्तिकम् त्वमेवान्यशिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं बह्वाचार्य विभेदेन भगवान् समुपासते सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमहेश्वरं ये पेन्यदेवता भक्ता यद्यापि अन्यदिया प्रभो ये रान्द्रि प्रभो नद्ये पर्जन्ये पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वदा सिन्धुं तद्वत्तां गदयोऽन्तरः सत्यं रजस्तमयिति भवतः प्रकृतेर्गुणाः तेषि प्राकृत प्रोधा आब्रह्म स्थावरादयाः तुभ्यं नमस्तेस्तु अव्यक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणि गुणप्रवाहम् अविद्यया कृताः प्रवर्तते देवानिर्तिरङ् आत्मसु अग्निमुखं ते अविनङ्क्रीरक्षणं सूर्यो नभो नाभिरदो दिशा श्रुतिः दौघं सुरेन्द्रास्तव बाहवोर्नवाः कुक्षिर्मरुत्प्राण बलं प्रकल्पितं रोमाणि वृषोषधया शिरोरुगा मेघा पर्यासि नहानिदेन्द्रयः निमेषणं रात्र्यहनि प्रजापतिः मेढस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते त्वया वयात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोका सबाला बहुजीवसङ्कुलः यदा जले सञ्जहिते जलोकसः अभिउदम्भरे वामसकामनुमये यानि यानीकरूपाणि क्रीडनर्थं विवर्षिः ते अमृष्टसुजो लोकामुदा गायन्ते यसग नमकारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च अयशीर्षेण नमस्तुभ्यं मधुकैडभ मृत्यवे अगूपाराय बृहदे नमो मन्दरधारिणि शिशिन्दारविहाराय नमसूकरमूर्तये नमस्ते अल्बुदसिंहाय साधुलोकभयापग वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तात्रिभुवनाय च नमो नमो भृगुणं पदये धृतक्षरवनच्चिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकृष्णाय च प्रत्यप्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पदये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानव मोहिनी म्लेच्छप्राय शतहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणी भगवान् जीवलोकाय मोहिस्तव मायया अहं ममेर्य असद्ग्राह ब्राह्मदे कर्मवर्मसु अहं जात्मा आत्मजगारधारार्थ सुदनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढसत्तधिये विभो अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्यामदिर्हि अहं द्वन्द्वारामतमोऽभिष्टा न जाने त्व आत्मनः प्रियं यदा बुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तद् उल्भवेहि अभ्येदि मृगतृष्णां वै तद्वत्त्वाहं पराङ्मुखः नोत्सौगेकं कृम्णदि कामकर्म कथं मनः रोन्दुं भ्रमादिभिः च अक्षेहि क्रियमाणम् इदस्ततः सोऽहं तवङ्घ्रि उपगतोऽस्मि असदां दुराभं तच्चापहं भवदनुग्रह ईशमन्ये पुंसो भवेद्गर्हि संस्राणापवर्ग त्वयब्जनाभा सदुपासनया मदि स्यात् नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे
पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणि आनन्दशक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। श्रीहरे नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरसुधी नाम चत्वारिंशोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।